جی میں خدا کا شکر کرتی ہوں آپ سب کے لیے جتنے ہمیں سنیں گے یوٹیوب زوم یا کسی اور پلیٹ فارم کے تھرو. میں بلیو کرتی ہوں کہ خدا نے آپ کو مجھ سے اس لیے ملایا ہے کہ خدا باپ آپ کو چاہتا ہے, خدا باپ آپ کو گریٹر کمیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا باپ آپ کو اس لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ جتنا خدا باپ کا امیج پاکستان میں خراب ہوا, آپ خدا باپ کے امیج کو ری بلڈ کرو اور کریکٹ کرو. اور خدا باپ نے آپ کو اس لیے چوز کی ہے تاکہ, کیونکہ آپ ہمبل لوگ تھے, آپ لوگوں کو خدا نے اس لیے چنا کیونکہ آپ ہمبل تھے اور آپ چاہتے تھے, آپ دل سے سچائی کی تلاش کرتے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی سچائی کی تلاش کرتا ہے, خدا جو ہے خدا اپنے طلبگاروں کو بدلا دیتا ہے. آپ خدا کو سرچ کرتے, آپ ٹروتھ کو سیکھ کرتے اور خدا نے آپ کو مجھ سے ملوا دیا. اور میں یہ بات اتنی ایشورنس کے ساتھ کیوں کہتی ہوں؟ میں یہ بات اتنی ایشورنس کے ساتھ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جس سچائی نے مجھے آزاد کیا وہ مجھے غلط ٹیچنگ کے انڈر بیٹھنے نہیں دیتی. ابھی ریسنٹلی میرے پہ ایک کرٹیسزم آیا, خدا کے کلام میں خدا کے کلام کو جانا نہیں, خدا کی گڈنس کو دیکھا نہیں, اور وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے آج تک کسی کی زندگی میں اتنا بڑا کام نہیں کیا. یہ باتیں صرف ابراہیم, اسحاق, یعقوب, داؤد, یونا یا ایوب یا ان کے لیے لکھی گئی تھی, لیکن یہ غلط فہمی ہے. اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم نے اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے. خدا کل بھی مردے زندہ کرتا تھا, خدا آج بھی مردے زندہ کرتا ہے. خدا کل بھی شفا دیتا تھا, خدا آج بھی شفا دیتا ہے. خدا کل بھی فائنینسز دیتا تھا سپر نیچرل, خدا آج بھی دے گا. خدا کل بھی لوگوں کے لیے پرووائڈ کرتا تھا کھانا پینا, خدا آج بھی پرووائڈ کرے گا. کل بھی خدا بحر کلزم کے 2 حصے کر سکتا تھا, خدا آج بھی آپ کی زندگی میں جو بھی رکاوٹ کھڑی اس کو 2 حصے کر سکتا ہے. خدا کل بھی پتھر میں سے پانی پروڈیوس کر سکتا تھا, خدا آج بھی آپ کے لیے کسی طرح سے جہاں کہیں آپ نے بویا نہیں, خدا وہاں سے آپ کے لیے پروڈیوس کر سکتا ہے. کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ اے مین, اٹس اباؤٹ گاڈ. از اینی تھنگ ٹو ہارڈ ود دا لارڈ, فار دا لارڈ؟ کوئی چیز خدا کے لیے ناممکن ہے؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ خدا انسان نہیں. خدا میں نہیں جو لمیٹڈ ہوں, میں لمیٹڈ ہو سکتی ہوں. کہتا ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہیں بچا لے گا. ہاں میرا ہاتھ چھوٹا ہے, وہ ایک سرٹن لمٹ تک شاید ٹیبل تک پہنچ سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر کوئی گیٹ کے پاس گرا تو شاید مجھے بھاگنا پڑے گا, لیکن ہمارے خدا کا ہاتھ اس حد تک بھی جا سکتا ہے جہاں پر آپ گرے ہوئے. اور جتنے گہرے آپ گندھ میں گرے ہیں, خدا اتنے گہرے گندھ سے بھی آپ کو نکال کھڑا کرے گا. شاید ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ ہوپلیس کنڈیشن میں ہیں, خدا آپ کو اس ہوپلیس کنڈیشن سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ خدا کا یہ ٹرینڈ ہے, کنگڈم کا یہ ٹرینڈ ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں, کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں. یہ کنگڈم کا ٹرینڈ ہے. کہاں گیا؟ ہم کنگڈم کے ٹرینڈ کو فالو کرنے کے بجائے ہم ورلڈ ٹرینڈ کو فالو کرنے لگے, اور ہم نے ڈاکٹر کی رپورٹ کو خدا کی رپورٹ سے اوپر رکھ دیا. ہم نے ایجوکیشنل رپورٹ کو خدا کی رپورٹ سے اوپر رکھ دیا. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی شبیہ بنایا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں نے صرف میٹرک کی ہے, میں کسی کام کا نہیں. آدم نے تو میٹرک بھی نہیں کی تھی, لیکن کیا آدم کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ نوح نے کہیں سے بھی کوئی سٹڈیز نہیں کی تھی, لیکن کیا نوح کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ کیا نوح نے پہلے کسی یونیورسٹی سے جا کے شپ بنانے کا, بحری جہاز بنانے کا طریقہ سیکھا تھا؟ نو. کلام کہتے ہیں خدا نے اس کو لینتھ اور ویڈتھ اور کون سی وڈ یوز کرنی ہے وہ بھی بتایا تھا. خدا اتنی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتا سکتا ہے نیکسٹ اسٹیپ کی, لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کی طرح نوح کی طرح خدا کو سننا ہوگا. کلام لکھتا ہے کہ نوح کے زمانے پر نوح کے اوپر بھی کرٹیسزم اٹھ رہا ہے, اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ایک بادل نظر نہیں آ رہا اور یہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے. نوح بھی اویئر کر رہا ہے کہ آنے والا وقت برا آ رہا ہے. اگر اس کشتی میں سوار نہیں ہوگے, اگر توبہ نہیں کرو گے, اگر خدا کو فلپیوں 4 اور اس کی 15 آیت, فلپینز چیپٹر 4 ورس 15 پڑھوں؟ ایک سیکنڈ جی پڑھیں.
और ए फिलिपियों, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद ना की। पढ़ते जाओ। चनाचा थसलोनिके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। आमीन। देखिए, यहाँ पर पौलुस रसूल देना सिखा रहे हैं। किसके लिए? किंगडम के लिए। कह रहे जो मैं किंगडम का काम कर रहा हूँ उसमें जो मेरी जरूरत पड़ी तुम्हारी कलीसिया ने वो जरूरत पूरी की। कहता है वो पैसे तुम मुझे नहीं दे रहे क्योंकि मैं तुमसे इनाम नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें देना क्यों सिखा रहा हूं? अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर लिखा है that it should add to your account, यानी कि जिस तरह मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे उसी तरह तुम्हारे अकाउंट में भी पैसे आना शुरू हो जाए। ये सिखा रहे। और दोबारा पढ़ो बेटा। मैम इसी वर्ष को 11 से पढ़ना जरा। 11 नहीं 11 से नहीं पढ़नी, 15 से ही पढ़ो चलो। और ए फिलिपियों, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद ना की। चनाचा थसलोनिके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। कहता है ऐसा फल मेरे चाहता पास हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। उसके हिसाब में नहीं, उसकी जो फाइनेंशियल बुक है उसमें वो फल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को अपना फल नहीं दे रहे, आप अपना बीज दे रहे हैं। आमीन। आप क्या दे रहे हैं? बीज दे रहे हैं। लेकिन आपके पास उस बीज देने के बाद क्या पैदा होगा? फल पैदा होगा। और वो किसके हिसाब में जाएगा? वो आपके हिसाब में जाएगा। आप एक आम का दरख्त लगाते हैं, एक जो उसका बीज होता है, एक जो उसकी वो होती है, जो भी होता है उसका सीड होता है, आप उसका एक सीड लगाते हो, उससे जो ट्री निकलता है उससे आप सारी जिंदगी आम खाते हो। ऐसा ही, क्योंकि सीड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है? सीड को मारना पड़ता है। आगे बढ़े फिर मैं बताता हूँ जी। मेरे पास सब कुछ है बल्कि अफराद से है। आमीन आमीन। कहता है मेरे पास सब कुछ है बल्कि अफराद से है। सिमिलरली मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास सब कुछ है और वाकई कसरत से है। अगर आप सीड नहीं भी सो करें, आई एम स्टिल कूल। आप सीड से फाइनेंशियल नीड्स मेरी घर की पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूँ? ताकि आपके हिसाब में फल ऐड हो। कहता है मेरे पास क्या है? अफराद से है। और पढ़ो आगे। मेरे पास सब कुछ है बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें अब फिरदौस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। अच्छा देखो, वो कह रहा है कि जो तुम गिफ्ट मुझे भेज रहे हो वो कौन कबूल करता है? वो खुदा को भी पसंद आते हैं। और एंड में होगा क्या आपके साथ? जब आप सीड सो करें, एक तो आपके अकाउंट में फल एंटर हो रहे हैं और दूसरा क्या हो रहा है? जी नीचे वाली वर्स। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। आमीन। मेरा खुदा यीशु मसीह की पॉकेट मनी में से, यीशु मसीह की इनहेरिटेंस में से तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन इससे पहले क्या कह रहे हैं? सीड देना है। इसलिए नहीं कि मैं डिजायर कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए क्योंकि अगर तुम दोगे तो क्या होगा? खुदा तुम्हारी सीड को कबूल करेगा और कबूल करने के बाद तुम्हें क्या देगा? यीशु मसीह के खजाना से तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसी तरह मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना उसका 12 बाब उसकी 24 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 24 आयत।
अच्छा, मुझे सीड सोइंग पे प्रीच करना कभी अच्छा नहीं लगता, मैं आपको सच बता रही हूँ, लेकिन मैं जरूर प्रीच करूंगी क्योंकि इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि ये मैं आपके साथ धोखा करूंगी कि मैं जिस चीज से बरकत पा रही हूँ मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। हो सकता है आपको अभी हमारे साथ सीड सो करना पसंद ना हो, लेकिन इट्स ओके। आपको पता है एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। इब्राहिम निकलता है, उसके पास नहीं है, सॉरी लूत और इब्राहिम दोनों निकलते हैं, उन दोनों के पास नहीं है, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, लेकिन लूत भी बरकत सिर्फ इब्राहिम पर है, लेकिन लूत जब इब्राहिम के साथ रहता है तो बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उसके पास इतना हो जाता है कि वो एक शहर में भी नहीं रह सकता, रफ रखने की भी जगह नहीं। और मजे की बात सुनिए, खुदा इब्राहिम लूत को कहता है कि एक साइड तू ले, एक साइड मैं ले लेता हूँ। अब लूत क्या करता है उस टाइम, क्योंकि लूत से वर्ड डिस्कस नहीं हो रहा ना, कलाम डिस्कस नहीं हो रहा, लूत अपने प्रॉफिट की बात सोचता है। वो कौन सा लैंड लेता है जो ज्यादा फर्टाइल है, वो नेचुरल चीजों को देख रहे हैं, वो कहते हैं मैं अच्छा लैंड ले लेता हूँ, फायदा होगा, जो ज्यादा ग्रासी है ताकि उसकी भेड़े फ्रेश घास खाए, वो उस लैंड को सिलेक्ट कर लेता है। वो कहता है अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चले जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चले जाऊंगा। लूत अपने लिहाज से अच्छा लैंड सिलेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है एंड में लूत का वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है, क्योंकि वो लैंड दिखने में अच्छा है लेकिन उसकी इंतहा में मौत होती है। और इब्राहिम कहते हैं, इब्राहिम अच्छा लैंड जो नजर में अच्छा है वो सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन होता क्या, वो कहता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा कर देंगी, भलाई। भलाई पैदा कर देंगी। आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, आपके लिए भलाई कंफर्म है। सिचुएशन दूसरों के लिए टर्न अराउंड हो जाएगी, आपके लिए सिचुएशन में क्या है, सिर्फ गुडनेस है, क्योंकि ज़बूर 23 में लिखा है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। भलाई और रहमत आपकी इनहेरिटेंस का हिस्सा है। गुडनेस और मर्सी, मर्सी का क्या मतलब है, किसी जगह आप गलत भी ना, खुदा आपको फिर भी बचा लेगा। और गुडनेस क्या, कि हर एक चीज में आपके लिए अच्छाई पैदा हो जाएगी। चलें जी, पढ़े मेरे साथ में है ना, उसका 12 बाप उसकी 24 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, आमीन। लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। कहते हैं जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं जो सीड सो कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन फाइनेंशियल बरकत क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि सीड सो करने के बाद उनको फिक्र लगी रहती है कि ये सीड में खर्च किधर करूंगी। जब तक आपका सीड डेड नहीं हो रहा वो फल नहीं लाएगा। रीड बैक 10 बाप उसकी 34 आई थी। और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। ये हाँ जी, बस यही था, तो सही है, सही है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, अब ये कौन कह रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे। बैकअप पढ़े वर्ड्स, मेरे पास खुली नहीं है। और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे आगे? और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। आमीन। अब ये यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझ पे थूका जाएगा, मेरा कत्ल किया जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। ये यीशु मसीह को पहले से ही नजर आ रहा है, इसलिए जान लेना आसान था, क्योंकि प्रॉमिस की एश्योरेंस नजर आ रही थी। लेकिन जब ये बात पतरस सुनता है तो क्या कहता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको रेजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट नजर नहीं आ रहा, और वो बॉदर्ड हो जाते हैं। आप सीड सोइंग के वक्त इसलिए बॉदर्ड हो रहे हैं क्योंकि आप प्रॉमिस की जो पिक्चर है वो देख नहीं रहे। अगर आपको प्रॉमिस की पिक्चर नजर आ रही ना, आप कभी भी बॉदर्ड नहीं होंगे, तभी आप रिसीव भी करेंगे।
اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے جب پکچر دیکھ لی کہ یس میں مردوں میں سے زندہ ہوں گا، یسوع مسیح کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح ایزیلی جان بھی دے، وہ کہتا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور کیا ہوتا ہے؟ باپ کی مرضی پوری ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ نکالیں، بلکہ آپ میں آپ کو ایک پہلا یوحنا اس کا 5 پبلس کی 3 آیت. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں. اور اس کے حکم سخت نہیں، لیکن آگے اگر بھی آپ نہیں، بس آگے پڑھ دو، ذرا پڑھ دو آگے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، آمین اور آمین وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہے ہمارا ایمان ہے. آمین آمین. اوکے، جو کو پہلے یہ بات سن لیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا پر غالب آتا ہے. لیکن ہم پر کیا آئی ہوئی ہے؟ ہم پہ تو دنیا غالب آئی ہوئی ہے. ہمیں تو دنیا بتاتی ہے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیا اسنیک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، انسٹاگرام چلانا ہے، فیس بک چلانا ہے، رشتے ڈھونڈنے ہیں، پیسے کمانے ہیں. جو ہمیں طور طریقے زندگی کے سکھائے جا رہے ہیں وہ تو ہمیں دنیا بتاتی ہے. ہم کلام کے طور طریقوں پہ تو چل رہے، کیونکہ ہمارے لیڈرز خود دنیا کو فالو کر رہے ہیں. کیسے آپ کو انکریج کریں گے؟ اور جب آپ ٹوٹل اپنی زندگی میں سرنڈر کرتے ہیں خدا کو فالو کرنے کے لیے تو وہ ٹربلڈ ہو جاتے ہیں. ان کا ڈر ہوتا ہے کہیں آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائیں. میں بس جان چیپٹر 5 ورس 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. میں نے جس ٹرانسلیشن پڑھا وہ NIV ٹرانسلیشن تھی، وہاں پہ تھا کہ these commandments are not grievous. کہ جب خدا آپ کو کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس میں غم نہیں ہوگا. کنفرم رکھ لیں، کنفرم بات دیکھ لیں. اگر خدا نے آپ کو کچھ کرنے کو کہا ہے نا اور آپ کر رہے ہیں تو اس میں آگے سکسیس ہی ہے، کبھی غم نہیں ہو سکتا. خدا نے موسیٰ کو کہا لاٹھی مار تو بحر کلزم کیا ہوا؟ 2 حصے ہو گئے. موسیٰ شرمندہ نہیں ہوا. جب خدا نے موسیٰ کو کہا کہ راک پر ڈنڈا مار، لاٹھی مار، میں ڈنڈا کہتے تھی جو کہ غلط ورڈ ہے، لاٹھی مار، تو کیا ہوتا ہے؟ راک 2 حصوں میں ہو جاتا ہے اور پانی نکل آتا ہے. جب خدا نے مطلب کہ خدا نے جس کو جیسی انسٹرکشن دی، جب یسوع مسیح نے پترس کو بولا جال ڈال تو کیا ہوا؟ His commandments are not grievous. کیا ہوتا ہے؟ وہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے. جب یسوع مسیح نے پترس کو بولا جا مچھلی پکڑ، اسے جو ریٹرن میں ملے گا تو اس کو ملا. جب یسوع مسیح نے قنائے گلیلی کی شادی میں بولا کہ مٹکوں کو پانی سے بھر دو، انہوں نے لبالب بھر دیا تو کیا ہوا؟ وہ میں بن گئی تھی. جب یسوع مسیح نے، جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی تھی. جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ ہوگا. اور اگر خدا آپ کو یوز کرے اس چیز کو کرنے میں تو ڈائریکٹلی فالو کریں، اوبے کریں خدا. اسی طرح کو کرائسٹ نے اپنا امبیسڈر کے لیے چوز کر دیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتا ہے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کام لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. سو یہ جو کامن سٹیٹمنٹ ہے کہ سارے ایک جیسے ہی کلام دیتے ہیں، تو پھر پال اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے کہا کہ کسی کی لبھانے والی باتوں میں مت آ جانا. پال غلط کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے. اور یسوع مسیح اس کا مطلب ہے غلط کہہ رہا ہے کہ فقیہ اور فریسیوں کے خمیر سے باز رہنا. یسوع مسیح غلط کہہ رہا ہے. ایون جس وقت یسوع مسیح پریچ کر رہا ہے اس وقت بھی ڈیفرنٹ پریچرز کھڑے ہوئے ہیں، اور جب پال پریچ کر رہا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ پریچرز ہیں. پال تبھی غلطیوں کا خط بڑے سخت تنبیہ کے ساتھ لکھتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ٹھیک کلام پریچ کر رہے ہیں؟ اگر سارے ٹھیک کلام پریچ کر رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں پاکستان میں سے ریوائول آیا. ایسا نہیں ہے. اگر KCP ایونٹس کے 40 لوگوں کی زندگی میں ریوائول آ سکتے ہیں نا اور وہ روزانہ بوسٹ اپ ہو کے جا رہے ہیں، تو یہی میں کہتی ہوں اگر پوری دنیا میں ہر چرچ میں کلام صحیح سے کھایا جا رہا تو آپ کبھی بھی اپنا چرچ چھوڑ کے میرے ساتھ یہاں پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہ ویسٹ کریں. ٹو بی آنیسٹ. سو اس لیے مجھے کریکٹ کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کریں. لوگوں کو رائٹ نالج بتاؤں کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا آخری مالش والی بات،
वर्ड्स पूरी पढ़ी नहीं, आखिरी मालिश का उसको सैक्रेमेंट दे दिया और बात खत्म कर दी। जबकि वर्ड्स नीचे कहती है कि उसको जब तेल का मसा करोगे तो खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। ये नहीं कि आपने उसको उठाकर कब्र में डाल देना है। तो ये तो एक क्लियर पिक्चर है जो क्लियरली कलाम बता रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कलाम खोलने का। तो जो कलाम दे रहे हैं तो वो उसको कहते हो वो जज्बाती है और आपने कलाम को कबूल नहीं करना, तो आप कलाम को कबूल ना करें। खुदा का कलाम ये भी कहता है हुज़ैया की किताब में कि मेरे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक। गाइस एंड गर्ल्स, ब्यूटीफुल पीपल, मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में प्रमोशन लाना चाहता है, ताकि आप खुदा के इसलिए प्रमोशन लाना चाहते हैं ताकि आपको वर्ल्ड सिस्टम पे डिपेंड ना करना पड़े और आप बोल्डली खुदा का कलाम सुनो। आज तक कोई बाइबल में ऐसा शख्स नहीं है जिसने खुदा का काम किया और खुदा ने उसको बोला पहले सुबह नौकरी पर जाना और फिर शाम को बाइबल पकड़ के निकलना। ऐसा कोई नहीं है। खुदा ने उनकी केयर की, खुदा ने उनको संभाला, खुदा ने उनको छुड़ाया, खुदा ने उनको आजाद किया। मैंने आप सबको ये नहीं कहा कि आपको छोड़ के, अच्छा मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो अपने खुदा को छोड़ गए थे, नहीं, खुदा तो एक ही है, कोई नहीं। आप हर जगह मिल जाते हैं, आप बैलेंस बनना चाहते हैं, आप अपने आप को हकीम समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हिकमत नहीं है। एलाइजा 420 लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और वो अकेला था, और बाद में कहता है कि सारे लोग उसकी साइड पर आ जाते हैं। कहता है मेरा खुदा आज साबित करेगा कि वो सच्चा खुदा है। खुदा आपकी जिंदगी में साबित करना चाहता है, लेकिन आप उसको अलाउ नहीं करते। यू आर नॉट अलाउइंग गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। और खुदा जबरदस्ती का खुदा नहीं है, वो कभी जबरदस्ती काम नहीं करेगा। दिस इज योर डिसीजन। आज अपनी जिंदगी में डिसीजन ले कि यस मैंने स्टैंड आउट करना है, मैं दुनिया का हमशक्ल नहीं बनूंगा, मैं दुनिया की हमशक्ल नहीं बनूंगी। और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने केसीपी हेवंस को ज्वाइन किया तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी में इतना डिफरेंस होना चाहिए कि मेरे घर वाले, मेरे आसपास, मेरा स्पाउस, मेरे पेरेंट्स, वो सारे माने कि जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा वो मुझे कहीं बाहर नहीं मिला था। आप में और बाकी सेमिनरी के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। Stop considering your age. Stop considering the time limit. All you have to do is surrender. Surrender करना अच्छी बात है। जब आप खुदा के सामने surrender करेंगे तो क्या होगा? खुदा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि खुदा को लो और मीक लोग पसंद है। और खुदा की हम्बलनेस की डेफिनेशन क्या है? जो खुदा जैसा कह रहा है वो वैसे ही करे। आपको पता है मूसा के लाठी मार और रॉक दो हिस्सों में हो जाएगा और पानी आएगा। तो क्या होता है? मूसा लाठी मारता है और पानी आता है। नेक्स्ट टाइम खुदा उसको कहता है तूने सिर्फ कहना है, लाठी नहीं मारनी। खुदा ने क्या बोला? तूने सिर्फ कहना है रॉक को और रॉक से पानी आ जाएगा। मूसा क्या करता है? मूसा फिर लाठी मार देता है, और जैसे ही मूसा लाठी मारता है खुदा कहता है तूने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए तू जो 40 ईयर से इन सबको लेके चला था, तू प्रॉमिस लैंड में दाखिल नहीं होगा। आप देख रहे कितनी बड़ी सजा उसको मिली थी। वो प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं हो सका था। वो लीडर था। खुदा ने कहा तू उसको दूर से देखेगा लेकिन तू उसमें जाने ना पाएगा। और मूसा प्रॉमिस लैंड में नहीं गया, लैंड ऑफ कैनान में नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने उसको कहा कर तो उसने किया, लेकिन जब खुदा ने उसको कहा सिर्फ कहना है तो उसने वहां पर भी करना चाहा। और क्या हुआ? जब उसने अपना एफर्ट पुट करना चाहा। आपको पता है पहले लॉ है कि आपने कुछ करना है और काम आपके लिए होगा, लेकिन दूसरे इंस्टेंट में आपने सिर्फ कहना है ये है तो आप निजात पा जाएंगे। पहले निजात का सिस्टम क्या है? पहले निजात का सिस्टम ये था कि अगर आप खुदा की शरीयत पर चलेंगे तो आप निजात पाएंगे, आपके गुनाह ढांके जाएंगे। लेकिन ग्रेस में क्या हुआ कि तूने सिर्फ इकरार करना है तो तू निजात पाएगा। मूसा ने वहां पे यस्सु खुदा बाप ने मूसा को, खुदा ने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है, क्योंकि वो रॉक कौन था? वो रॉक जीसस क्राइस्ट था। वो पत्थर कौन था? यीशु मसीह था। और आपने देखा है कि जब आप शरीयत में चल रहे हैं तो इसी तरह के आप यीशु को लाठी मार रहे हैं। इट्स हर्टिंग कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया और आप फिर भी हिट करके उसे चीज देना चाह रहे हैं। आप उसको प्रूव कर रहे हैं कि देख हमने किया है और अब तूने भी देना है। आप डिमांड रख रहे हैं। लॉ में डिमांड आ जाती है कि देख हमने किया है, हमने हिट किया तो पानी आना चाहिए। लेकिन ग्रेस में क्या है?
کہ تم کہہ دو گے تو وہ پرووائڈ کر دے گا.